sino nandyan? Si John nandyan, diba? Aba, marami-rami sila ngayon. Isaac nandyan din. Wow. Sana naman, no? Ang sakit sa paa. Ang init. Let's go, Nemesis! Go, Nemesis! Kuha! Pass, pass! Go, Zayden! Ay, 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 ay. Go, Kuya! Yun. Zayden! Nako. You have to move! Zayden, you have to move! Ah! Show them what you've got! Kuya Ulap, what happened? Focus! Sakit sa paa. May reklamo kasi sa kanya. Parang everyday lang ako nagising umaga. Monday to Sunday. May pasok na eh. Kasi may pasok. Tapos yung football pa daw sa umaga. Bukas buti alas 12. Kaya nga eh. Hindi ikaw ang sasama? Hindi. Andiyan na ba sa husband mo? Wala pa nga. Wala pa ba? Wala yung kapatid yung pinag-drive ko. Pero kung umabot, kaya yung ano. Kaya. Kuha! Go, Nemesis! Go, John! Ayan. Oo, kuha! Ib! Zayden! 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 Get it! Next games. Field number 1, U6, Grabe. ang Nemesis init sa FA paa. Pink, and Risers sakit FC. Butas-butas pa to. That's Nemesis FA Pink and Risers FC. In field number 3, U8, Muntik na! Oo, kuha! Hoy! Ako, muntik na yun. One Football Academy Zayden, let's go, and Zayden! Fortis Out. FS. Again, field 3, U8, One Football Academy and Fortis FS. Go, go, go! Go, Ib! Ay, ano yun? Ano yun? Field number Go, 5, Ibra! U10, Go, Ibra! Nemesis FA and John! Sun John! Strikers John! FC. John! John! Isa pa! Again, field Line! 5, U10, Yes! Nemesis FA Woo! and Sun Strikers FC. Ah, dali, dali, dali! Sayaw! Ganon! Ganon talaga kasi aatakihin mo yung ano eh. Total, hindi na nila kailangan bumaba pang defense. Kaya nga eh. Hindi na nila dapat abalahin yung defense kasi yung defense natin solid na yan. Go, John!
15 minutes na lang. Let's go, Zayden! Go ulit tayo na! Yan, ganyan lang. Hindi mo maganda, no? May follow ka kapag ano. Oo. Oy, Ang dalawa. Zayden, let's go! out. Sasakit ang kilikili ko dito. Taas na payo ko. Go, Ibra! Ib, come on! Sige, sige, sige! Ayan! Ibra! Zayden! Let's go! Yeah. Oo, kalit kayo. Nasaan na kayo? Sige, puli mo, Ib! Oh, ano? What happened? Kyrie? Kyrie ba yun? Hindi? Sino yun? Sino? Parang Kyrie yata yun. Zach. Si Zach yun. Yung bagong gupit. Bagong gupit eh. Ibra! Ibra! Zayden! Zayden! Kaya mo yan, Nak! Sige! Ay, nako. Abangan mo, Nak! Go, John! Go, 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 go! Ay, sayang. Oo, Ayun. Dapat pag ganun muna sa dito. Ulap! Ulap! Let's go! Sakit sa ay. Okay. Kumaharang. Yan, yan, ganyan. Ang likod ko rin kasi. Zayden! Zayden! Let's go! Get it! Pressure! Nice one! Nice one, Zayden! Nice one! Go! Go! Good job, Nak! Good job, Asa! Go, 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 go! Ah! Good job, Nak! Good job! Kuha, kuha. Nice one, Nak! Hindi ko na-video, ah. Andito. Galing, galing mo. Ayun na, ayun na. Ayoko ano, nainitan ako eh. Ayaw na umalis. Paano ba yung walang araw sa paa ko? Ang Na sakit. ganun. Zayden, iniwan mo yung post. Corner, corner. Labas ba siya? Nasaan ka siya doon? Palit? Nagpalit. Si ano yan? Si Azi. Bakit? RC. Yan yung naglalaro sa ano sa pro. Na ayaw sumali sa ano, tournament. Taga Iloilo raw yun. Uwi na yan. Tatry lang yun. Naku po! Naku po, puti ka na! Ay, Diyos ko! Nice one, Kyrie! O, takbo agad! Ib! Takbo agad! Malakas yan! Ayan na, Ib! Ay, lain! Ano na ba siya? Ay! Ayay! Putek! Motik na! Woo! Ilang oras na lang na! Ayan! Si RC to eh. Si RC. Sino pa yung pinasok? Ayan, si Carlos. Okay. Ikot-ikot. Ah. Go, Zayden! Nice one! Ayun! Ilang. Ha! Matakbo na, Ib! Ib! Go, Ib! Ib! Go, Ib! Go, Ib! Go! Ay! Ew! Ah!
zone. Nako ito. Kaya tayo nagpatumba kay ano. Kay Katie. Laki. Malalaki. Kaya sa 12 okay. Sa 11 ano. Next game, Oo nga eh. field number 3, U8, Go, Zayden! 1 Football Academy and Fortis FS. Go Carlos! Ay, hindi ka pa! Hmm. Nice one! Again, in field number 3, U8, RC, Iloilo yan eh. Nagbakasyon na 1 yun. Football Academy and Fortis FS. Malayo. Mas pataba lang siya. May salamin. Hoy! Doon magaling yan. Let's go, Nemesis! Sana ganyan na lang ang weather, please. Ayan, ganyan o. Next game in field 5, U10, Nemesis FA. Let's go, and Zayden! Sunstrikers Let's go! FC. Again, field 5, U10, Nemesis Ako. FA and Sunstrikers FC. Ganyan lang. Come on, come on, come on. Ba't kasi doon pinasa? Ito ang luwag dito. Ito nga, ang dami lang ako. Ano ba yan? Ayan eh. Namamali pa eh. Ano ba yun? Ah, 7 minutes. Let's go, Nemesis! Sa panggoal! Nice one! Go in! Go in! Ba't pagilid na? Dapat dito. Kaya nga eh, ginigit nga. Sus. Eh, mas forte niya yung dito sa wing eh. Ikot eh. Ikot ka. Nakikipag... Nakikipagtagisan pa ng dribbling eh. Gusto niya yan eh. Oo. Bagay, practice. Ayan. Go in! Oo. Go, press! Sige, sige! Ayun! Ayun, go! Go, go, go! Bakit? Okay. Dahil nadapa dun sa ano. Nadapa sa ano eh. Carpet. Hindi na kasalanan. Force majeure daw. Hindi, pero ano yun? Parang jump ball. Parang jump ball yan. Eh, ito pinasa. Oo, ganun. Ganun. Parang jump ball. Uy, grabe. Go! Ay, Kaya natin yun, oh! Ganun din, oh! ganun. Si Carlos ba yun? Si 77. Hindi, si Carlos din yung Next game, field 3, U8, Karate. 1 Football Academy and Fortis FS. Ay, naku! Pressure! Yan! Ay, naku! Asan? Sakit. Hoy, ano yan ah? Suta ba? Bantayan niyo yan. Naku, nandun yan. Field 3, 1 Football and Fortis FS. Ayan, si Patayola. Fortis FS. Ayan, matatangkad. 1 Football and Fortis Go FS. in! 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 Dito! 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 Ay! Ay! Coach Kai, Fortis FS. 15 minutes na lang. Ay, 5 Ortiz. minutes na lang.
Makayod sa ating panahon. One Football Academy and Fortis Go in! FS. Abang! In! Mhm. Putak, putak, putak po. Oh, tayo, 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 tayo. Ganun ni Kyrie, grabe. Go, Zayden! Zayden! Go, 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 go! Zayden! Oo! Natin dyan eh. Go, Gavin! Gavin ba yun? Tama ba yung sinasabi ko? Hindi man na nila alam. Ayaw na tumakbo. Naglalakad ko na. Go! Yan na! Ay, sayang. Zayden! Anticipate! Zayden! Zayden! Offside! Offside yun ba dito? Oo. Parang limitado yun. Actually, dalawa silang offside eh. Yung yun sa tandun, tumore na doon. Tsaka ito. Natin ang unity ng pagkakilala. Yan. Go in! Go in! In! Go! 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 Sa wings kasi, sabi, oy. Loko to ah. Kanka na, dribble na. Kasi naman, huwag ka na muna mag-dribble, mag-shoot ka na lang dyan. Kaya naman yun. Kaya, ikot-ikot ka pa eh. Zayden! 2 minutes. Diyan pa. 2 minutes. O, abang! Anticipate, Zayden! Good job! Ay! Sakit ko. Atake kami sa puso sa inyo. Corner! Corner! Naka-corner din. Saan ka dapat dito post? Di, pasok dun! Zayden! Okay, 1 minute. Second ka lang, second. Sana makashoot naman tayo kahit isa. Ay! Ano yun? Live. Kuya, ulap! Kuya, ulap! Nice one! Kuya, kuya, kaya mo yan! Kuya, go! Agaw! Ay, buti tayo! Ay! 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 Buti na lang! Diyos ko, Day! Buhay pa! Akala ko! Out! Akala ko pasok yun. Diyos ko, Day. Akala ko pasok yun. Ano nangyari na ano ni Kyrie? Ay, Diyos ko. Buti lang, walang nakaabang na yan sa lane. Kaya nga eh. Oh, wala kukuha! Kid! Malapit na, malapit na. Second na lang. Seconds na lang. Oh, iiyak na tong ano, keeper. Kasi salamat nanalo dun sa first game. Go, Zayden! Pucha! Bakit? What up?
5 po. Pambira. Ano nangyari? Eve, diretso mo na, Eve! Pwede ba yun? Oo. Diretso mo na, Eve! Iiyak na tong keeper eh.